Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:03. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon para sa ato mga sukitig paminaw, kumusta o inot pa sa bunta namo sa inyong kapiskay kadasig sa panglawas samtang nagasunod din sa ato pagpadagan sa ato programa. Neta karon sa ato programa nga Nuda Biritas o inyo kini nga babati sa matag adlaw nga Lunes lamang, Miyerkules o Biyernes sa laktod katulon ni sa usa ka semana inyo babati. Ang programa nga Nuda Veritas nagalangkob ug maglangkob kini sa mga pautana gikan kaninyo, no? Pinagi sa cellphone o pinagi sa Facebook sa mga pautana nga may kalabutan sa butang legal. Diin nga paningkamutan dinhi sa ato sa programang Nuda Veritas nga matubag o mapasabot ang maoga pautana nga inyong giduso dinhi o gani gabuhat mi o YouTube channel para ma-preserve ang ato mga discussion o pwede nga ma-review ninyo. Mauna ang tumog og tuyo kay ang Nuda Veritas program ang katuyuan gani nga ma-educate, matabangan usab nato ang atong mga katawhan diya mismo sa probinsya, sa mga daplin-daplin nga dili kayo sila accessible sa mga butang sama nining ako nga gi-describe diha kaninyo o kinahanglan magod nga ang ato mga kaigsunan nga naa mamuyo sa daplin-daplin masayod og mahibalo, kinahanglan ma-inform og mag-educate gid sila kay arod nga kana mo'y mahimo nga ato ang sandigan, no? Ilabi na ko na panalitan na naay mga importante nga mga butang isyu nga lunsodnon or mga balaod, kinahanglan nga inyo kining mahibawan para panagang pag-abot sa tukmang panahon. Kita god og dili ta magpakabana sa atong katungdanan isip usa ka lungsuranon dinhi sa nasod sa Pilipinas. Mahimo nga daog-daogon ta, mahimo nga murag isalikway ka lang diha, dili ka pakabanon, dili ka kining tagaan og panahon nga makapadayag sa imong opinyon or mga hunahuna o kana nga batasan og kaniya og ato kanang pasagdan, dili nato gamiton ang katungod, mauna ang kapilihan nato. Muna nga dinhi sa Nuda Veritas gipaningkamutan gyud taud-taud na ning programa part, no, nga inyong nabati dinhi sa Radyo Ultra. Tumog og tuyo maor gyud ang pag-inform, pag-educate sa mga tigpaminaw sama kaninyo. Ang YouTube channel mahimo nga ma-recover, mahimo nga inyong matan-aw, no? Pinaagi lamang sa pag-type nining mosunod Nuda Veritas CDO. Ako balikon ha. Nuda Veritas CDO. Pag click ninyo, pag tuplok ninyo diha, automatically mulugwa dayon ang tanang episode sa ato nga programa sa Nuda
Veritas. Amo nang ituyo nga naa YouTube channel para nga naamoy inunta sa pagasulti, naamoy madumdum, no? O makahatag ni o dugang kahayag para kaninyo sa mga butang. So pangita lang diha, no, sa YouTube channel. Balik ko nako, i-type lang ang Noda Veritas CDO. Alright? O niya, pagkahuman ninyo o review, pagkahuman ninyo o pagpaminaw, paki-subscribe lang para po nga mo dagan-daganta mahimutang bibo aligre ang ato nga YouTube channel. Okay, paki-like and share. Ang ako lang mao nga basin o laayan mo, taas kayo kini programa hapit mag-uras. Kini siya gituyo gyud nganuman kay ang format nato sa pagtubag sa mga pangutana, pag-explain manggod, no? Dili pwede batik kayo paminawon part nga dunay inyo pangutana diha unya ang atong pagtubag mubo kanang outline lang. Dili na pwede panalitan karo mangutana mo nga doon na ba'y katungod ang asawa, Sir Frank, pagsunod sa mga property nga ilang natigong panahon sa kaminyon. Alalang tubagon ko malang na siya og yes. O pwede gud matubag na ko og yes. Pero kamo nga naminaw, mura og kanang bitin kaayo kamo, kay ngano man ang tubag yes lang. Maayo gid siguro nga pasabton ato mga tigpaminaw, ngano nga yes man. So mao kana nga dinhi sa ato nga sa atong pagpadagan sa ato nga programa na agyoy hingpit nga explanation paghatag o kahayag sa mga hingtungdan, ilabi na ko na kini may kalabutan na sa mga pautana dinhi sa Noda Veritas. So I hope maklaro na ninyo, no, kay bawo ko ang uban sa ilaha nga tanaw nga gilayan naman kog paminaw, pero wa nyo mahibaw nga kini naghatag Ginoo na og dugang kahayag or tabang diha kaninyo. Kay dili lagi pwede nga tubagon mo na kog outline nga style nga pananglitan, lain nga ibutang ta nga pangutana, no, ang mga anak pwede ba obligado ba gyud nga mabutang sa custody sa mama o dili na sa kaneng sa amahan. Yung na lugar nga mga sitwasyon na pagtubag na ko na pwede sad mo bo, mahingo ko nga depende. Niya mo lugar to akong atubag, di na lugar ko maga-explain ngano nga depende. Diba? So kinanglan gyud nga na explanation. I hope masabtan na ninyo, no? Alright, dito maglangan doon na tayo pasyon may hapon ni Ma'am Fig Galupe. O di siya kasuroy ay ayog suroy-suroy, ma'am. Traffic, makonsumisyon ka diha. Si Ma'am Fig Galupe, kusog ulan dire balulang Sir Frank. Mao po di dire talit malagkalit. O kusog kuno ulan sa balulang. O so bantay-bantay mo diha. Init man pagtugbog na ko, labi-labi man ka init, although may hana o kalandong, unya dayon kalit nga mihagsa ang ulan sa akong pagsabot. So nagpaybaw si Ma'am Faye Galupe diha mismo sa balulang sa sentro o sa anahan nga gamay, kini kusog kuno ang pagbundak sa uwan. So bantay-bantay ta, ilabi na sa atong mga kagalaan nga na magpuyo sa daplin sa atong kasubaan dinhi kasi bako ug magkanunay ang pagbundak sa uwan, di na ta magdahom or di na to damhon nga basen og simbako ipalayo lang lamang nga musakaw niya ang level sa tubig. Ha? O sige, si Ma'am Faye Galupe maoy naga padangat sa mao nga feedback. Alright, salamat Ma'am Faye, ha. Ngadto sab kang Ma'am Faye Mondia din dapitan sa Palas Bogod Bukidnon, kang Ma'am Elizabeth Basilgo din dapitan sa Lumbia. Good afternoon ninyo diha, no. Throwback ni John Macas, Noda Veritas. Sir Frank, tungod sa bisita nimo adtong Miyerkules sa Noda,
ako gyud gihuwat mahuman imong interview apan gamay na lang nabilin sa oras busa karon na lang ko mangutana. Akong pangutana sir, matud pa ni Junjun Makas, akong pangutana sir, kung pila ka bulan o years mahuman ang guilty or convicted person sa ilahang apila sama ni Franz Castro. Magagad magud ni sa judge. Kini tuwa na ang papel ni ini, no? Pag motion for reconsideration siguro ni sila, magagad ni sa panahon sa huwis, judge nga dunay pag-review sa mao nga iyahang desisyon nga gipakanaog. Ang procedure gud nini mahimo man, pero ang kuan a form of procedure di ka makaapilar sa higher court diretso kundili kining moagi ka sa gitawag nato og motion for reconsideration, no? Nga mag-MR silbi ang minugbo nga istorya nana. Kay kung dili ka mag-MR, mahimo man nga mag-move ang argibyado katong mga convicted nga mga kining unsa niha kining dili sa pikas at bang lugar, no, nga kanang lang i-dismiss na ingon na lugar kung kining dili na siya mo subay sa insaktong pamagi. So musubay sa ta og ato ang usa sa mga reglamento ni ana, oras nga ang korte magpakanaog og desisyon, dili ka diretso makaapilar kun dili mag-file ka sa og motion for reconsideration. Atong tiwason ang pagbasa, nus amantaman ma-final na gayod ang iyang kaso para mapriso na siya. Moning magkakahitabo. Si Franz Castro gi-back up sa party list nila. Sa lakto daghan sila og kwarta. So si Franz Castro mahimo nga kung mapildi siya sa lower court, ibutang talang panalitan sa RTC o sa Court of Appeals, pwede pa ni sila mudagan dito sa Supreme Court. Maka-afford man sila pagbayad dito sa Supreme Court. Nganuman kay ang ilang party list o membro pa gini sa makabayan, daghan na sila og kwarta. Daghan na sila og kwarta. Kay ilang man nang isupport sa mga kaigsunan natong NPA sa kabukiran. Ipalitan nila dito sa mga supply basta makatabang. Kiniyota sila dapat imbestigahon pag-apil sa Quadcom. Kay mamamatay tao man ni sila. Doon ay mga panahon, kung tanaw nimo ang history sa insurgency sa nasod sa Pilipinas, ilabi na ditong dapita sa Visayas region, kita dining dapita sa Mindanao, na ay usahay ma-recover nga mass graves or mass grave, no? Abot ipasabot nga kumon nga lubnganan daghang mga taong ilang gilubong katong ilang napatay. Dili ba ni sala? O ngano man nga ang atong gobyerno wala magpakabana or nangita og mga pamaagi, hustisya sa mga hingtongdan nga gilubong sa kumon nga lubnganan. Nganong di man ni imbestigahon og susihon, usab dihang dapita sa Quadcom. Di ba, dili ba din nakanasupak sa balaod ang ilang gihimo? Exempted ba day sila? Dili man sila exempted. Muna nga, kanang gihimo nga investigasyon sa Quadcom sa pagkakaron, kanang kabalik-balik nga issue part, kana siya purely pagpamulitika lamang. Wa ginailain nga rason niya na. Wa ko kakita og lain nga rason. Kay nganong nakafocus man lang. Kay ang ato mga commander sa NPA o gahon na pa na nga mundagan pagka-presidente sa Pilipinas nining umabot nga 2028, o way siguro tungaso na sila ipadakop o ipaatubang imbestigahon baka dihang dapita sa Quadcom. Pero tanawa ang senetabo. So, adili ni mo mabasol ang katawhan kung musantop sa ilang tagsa-tagsa ka mga hunahuna. Nga kining mga pangitabo din sa atong nasod, ilabi na ang pagpatubag sa mga
mga krimen man panalitan, pagtumbok sa mga responsableng tao nga nagbuhat sa ingon. Dapat nanayhimo ang atong gobyerno na ini. Muna nga ang panglantaw sa aban nga dili lang unta dinhi makafocus. Ilabi na ang isyu sa extrajudicial killings. Kay mo man ang ilang kabalik-balikon. Nakatong napatay nga mga adik. Mga adik man ni sila, no? Unya nakapatay sila, nakabuhat sila krimen, mangrape mga ni og ginikanan. Kay naliso namang tornilyo sa mga adik. Nakalapas sila sa balaod. Nganong di man nato sila imbestigahon. Nganong dito rin magyud nato daginuton sa punto sa extrajudicial killings. Muna nga di ni mo mapugan ang mga pangunahuna sa katawan din sa atong nasod. Nga kini nga sistema, pabor-pabor, ug naay politika. I hope nga nakuha ni nasabtan ni John na Makas. Alright, gikan ni Buraska Bataa, Nuda Biritas, question. Kadyot, Sir Frank, about ni sa forced resignation, naaba madawat sa si employee as separated pay. Actually, dili totally nahagba ang kompanya kundili nagbawas lang og branch tugod sa new owner. So bag-o nga management bayran nila ni. Bayran nila ni. Kay kung ang rason panalitan gasubra desisyon na lugar na sa bag-o nga management, no? Or kung mabag-o gyud fully og management, nay obligasyon ang karaang mga empleyado, no, employer nga mag-obligar sa pagbayad. Mag-obligar sa pagbayad. Now, in kaso mahitabo nga ang employer nakasinati for about 1 or 2 years ilang negosyo nga walay ayo, so pwede pud na nila mo kining magpahigayon sila o kining gitawag nga authorized cause to remove the employees from the company in a form of retrenchment, redundancy, no, sickness, naapay uban nga mga rason nga himuon o invoke sa mga kompanya nga mahimo nga ma-justify ang ilahang biya sa kompanya, unya dunay bayad na dayon. Dili ni siya automatic nga pag-ugma papawaon ka, kundili tagalan ka pa og 30 days mananghid ang employer or kompanya dito sa Department of Labor aron sa ingon nga mahimong legal ang pag-remove, pag-retrench, gumikan kay redundant na ang iyahang gi-perform nga trabaho. Dili ni siya automatic nga pag-ugma mao na. Nya ikaduha, may obligasyon ang kompanya pagbayad og sigon sa gitason nga mga katuigan sa imuha nga pagpangatungdanan sa usa ka kompanya, 15 days for every year of service. Oo. Nay uban 30 days, basig ingon mo nga 30 days mali. Depende pud na. Ilabi na kung panalitang covered ka na sa gitawag nato og collective bargaining agreement. Kanang murag covenant, maisip na to nga kasabutan tali sa grupo sa mga trabahante o sa mga employers. Okay? Pero kung panalitan magboluntaryo ka o buwag sa kompanya, mayroon ka nga di na kong trabaho, kaya ay kayo, magana mo kini, wa kay madawat. Alright, I hope nga na sabtan nimo na o gamay ang dugtog sa imuhang gipangutana si Buraska Bataaman. Buraska Bataa. Ang gapadala dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Ang lain nato nga contact number mao ang 0917 704 3210. Okay? Take note of that, no?
0917-704-3210. Alright, dirita kang Melbourne Aturo Dumagpi. Nora Beritas, ang awol among silingan ay nag-awol among silingan sir sa usa ka factory for 2 months kay naay emergency miadto siya Cebu aron na karon nakabalik na siya sa CDO. Gusto niya mag-resign og formal para makuha niya ang final bang sumpay ninyo may adto siya Cebu karon nakabalik na siya sa CDO. Gusto niya mag-resign og formal para makuha niya yang final pay or sweldo og formal para makuha niya ang final pay og sweldo. Ay naduha, dili daw siya tagaan og certificate of employment tungod sa iyahang pag-abandona. Sakto ba ni Sir Frank? Dakong puruhan kay nibiya ka man. Sa kapila ra man ta pananghid. I-abandon nimo ang imuhang trabaho, mao na ang nitabo. So kung ingon na panalitan, kanagong definition sa abandon under the law sa labor code, mubiya ka sa trabaho nga wala ka na intensyon nga mobalik pagpanarbaho. Wala ka na intensyon nga mobalik sa pagpanarbaho. Ang imo, makuha lang ang final pay. Na, primero, subay-subayan ninyo og maayo kay basin og naamoy kontrata. Basig naamoy kontrata. Pero pag kanang pag-abandon, no, nga wa gyayoy pagpananghid bisag isa. Kana bang ingo nga moabsent ko og 3 days etc. Unya nahimong napulo ka adlaw wa ka na magsaba nga niabot na ng mga gidugayuna. So naa kag intention nga imong biyaan ang trabaho. So kana di ka makalaom nga matagaan ka. Di ka makalaom nga tagaan ka. Kay pag ingon nga abandon, totally out of the picture ka na. Ibiyaan na nimo ang imong tiguha sa pagpanarbaho. So manubag you have to face the music, no? At tubangon lang yun na nimo og wa ka nang mahimo. Ilabi na kung doon ay company policy, ang maong kumpanya mismo nag-issue na og warning. Wa ka gyud mahimo na. As far as certificate of employment, pwede ka man tagaan. Pero inote didto ang rason ngano nga kining nibiya ka kay natural pangutanon ka man kung mag-apply ka dito sa laing kompanya, klarohon man dito sa certificate of employment, pangayuan ka man ni ana. Kung ako, I have to state the reason why I am issuing this certificate of employment because he is already separated from this company since so and so for reason of abandonment. Para makita o ang kompanya nga iyang pag-applyan maguno na sa makadaghan. Kuan ba? O once nga naa kay trabaho nga gigahin para kanimo, trabaho lang kay importante ang pagpanarbaho karon para mabuhi ta. Lisod og di ka manarbaho sa pagkakaron. Lisod. Unsa may mong kanon? Ba? Kana hunonaon lang nato nagmayo. Kadyot lang ha gikan ni Condrado Bunghay Liropan. Okay. Kadyot lang ha. Liropan. Bago niya. Noda Beritas.
problema ni sir sa akong igagaw na ay nakahulam sa iya og 35K o gipa 5-6 man siya o gipalinding aron namatay. Sorry? Aron namatay. Apa namatay natong iyahang gipautangan. Namatay na to yung gipautangan. Di kay ko baka picture nini, no? Iyang pautana kung asa siya mo dangop sa ahensya sa barangay ba or sa pulis. Ato ding i-review, no? Problema ni sir sa kung igagaw na ay nakahulam sa iya og 35. Asya nagpahulam o gipa 5-6 man siya o gipalinding. Kanto nakahulam. Ha? Siya 35 o gipa 5-6 man siya. Yun lang, ha? Nakahulam siya og 35K. Kay gipa 5-6 man siya o gipalinding. Lugar kining imong igagaw. Apan namatay natong iyang gipautangan. Iyang pangutana kung asa siya mudangop sa ahensya sa barangay ba or sa pulis. Kini settlement ni sa ato, no, sa imuhang isyo wa ka naman magalain pagpangutana. Abi na kog duna pa kay lain pangutana kay galibog ko. Kinsay nagpahulam nini, murag na sikwate ko sa pagsabot nini nga butanga. Igagaw nimo nahulam sa iya og naay nakahulam sa iya. Imong igagaw silbi og 35K kay gipa 5-6 man siya o gipalinding. Kining imong igagaw. Anyway, di ba na maong pangutana, no? Ang imong isetol, di ka sa barangay una. Adto ka sa barangay, adto ka mag-angal, mag-reklamo. Ayaw diretso sa pulis. Ha? Kay kung ang imong tumong og tuyo nganong ipabarangay nimo tungod sa rason nga gusto nimong ma-recover ang nawala sa imuha. So kung di mo magakadimao sa barangay nga level sa pagsulbad, may tungod nining huam-huam sa mao nga sapi. Ang magakitabo mao nga ang barangay chair or kapitan, no? Pwede man siya mag-issue og certificate to file action. Ang pulis di man kahimo nana. Ang pulis igo lang mag-record, mag-blatter sa maong nitabo. So ang tumog og tuyo mao man ang pag-recover, no? Ang makasulbad nini primero dangop ta sa barangay settlement selbe. Naay mga panahon ingon nini nga ang mga utangan isog kayo, no? Manganggat pa nga kining sumbong lang mo bisag asa nana bitaw o balasubas kayo nga mga tarungan, siya pa'y nag-enjoy, siya pa'y namaylo, siya pa'y di magbayad, unya siya pa'y isog. So magakaitabo diha sa barangay nga level, once nga dili magakauyon ang duha ka mga contesting parties, no, ang magakitabo makadecide na lang ang maong kapitan nga mag-issue siya og certificate to file action aron nga dito na dayon kini sila magdemandahan dito mismo sa korte. Okay? So nangutana ka man asa dapit diha ta sa barangay. Now, take note kung panalitan ang imuhang kontra tuwa magpuyo palitan ikaw taga Carmen. Unya dayon gusto kang mo recover, maningil ka, gusto nimo isumbong, no? Ang maong tao kay naa say obligasyon dapat nga iyahag pagabuhaton. Kung tuwa siya magpuyo sa kasuwagan, adto ka mag-file sa sumbong sa kasuwagan. Dili sa barangay sa Carmen dinhi ka nagapuyo.
adto ka sa dapit asa ang respondent nagapuyo. Panalitan og tuwa siya magpuyo sa kaswagan, dito ka mag-file. Okay? Alright, si Condrado Bunghay Lirupan. Bago ni nga suki na to. Mayong hapon nimo Sir Condrado. Alright, kadyot lang ha. Gikan ni Septem Virgo, Nuda Veritas. Sa right of way ni sa right of way ni akong pangutana, Sir Frank. Doon na may kasabutan sa tag-iya sa yuta bahin sa right of way. Apan akong apan akong pangutana, duda ba may right nga magbutang og linya sa tubig sa maong right of way? Kini nga question permiro ato ding resolbahon sa tag-iya sa yuta. Tugod kay ang maong tubo ilubong man na diha sa yuta. Di man na parehas sa sipalko nga gabitayon. So obligado ka nga mananghid sa tag-iya sa yuta. Di man siguro problema. Basta kay voluntaryo ka lang magpirma ka sa magpasalig ka sa tag-iya sa yuta nga sir kung panahon ako wala na. Mo no inano ni pagsulti si wala na kanang mamatay kasi bako ayun lang pod ingon na nganon sa may problema kuan lang sir kining maghangyo ko nga pwede ba nga kining right of way nga among giagian ba amo ning butangan og tubo sa tubig para makasulod dito dapit sa likod istoryahon o unya pasiligi nga naamoy kontrata. Aron nga naa siya assurance pod, no? Naa siya protection. Dili pwede nga kalit buslot de siyuta niya lubngan ni mog tubos tubig, dili pwede. Trespassing naman na kay dili man na imuhang property. So pasaligan nimo. Pasalig nga kanabang mura bitaw og makapahumpay sa buot sa tag-iya siyuta. Nga oras sir nga dili na ko ni kinahanglanon or oras nga imong kinahanglanon na ang mao nga property ang yuta among isurrender ang mao nga kining gi-install na mo dinhi inanaon ba buhan dili siya magpanagana pag-abot sa panahon kay simbako og makakwarta siya kadaog siya sa suertres no unya na kuno na siya sa paghalublock na namao nga dapit palapdan niya ang iyang area so makuy-kuy katong gilubog nga tubo unya magaway na dayon mo kay ngano nga gikuy-kuy o tangtang ang connection sa tubig. Mag-away na din mo. Ngano man, mo lagi na kay dito ramon mo kutob sa sabot-sabot. Wa man kay ikapasalig nga willing ko i-give up ko ni oras nga gabiton kini ninyo. May gitong naay mga pasalig. Para ba nga ingon pa sa mga kining mga tao nga gentleman's agreement. Kaya na magayuban, morning batasan sa ato mga pipila, dili tanan. Nga once nga ni nga makagamit sa property sa uban, ang atong feeling ato na. Panalitan nga ng right of way. Atong dumdumon para sa ato mga kaigsunan nga naa sa likod karon nga namuyo, naminaw, no? Nga nag-enjoy ka mo sa right of way. Ang atong dumdumon na to diha, dili ka na ato nga propiedad. Dili na to na mahimo nga tangtangon sa atong huna-huna nga karon kay nalubngan na ni og tubos tubig ato na ni. Ayaw. Bad kay na. Kay di man na mahitabo nga mainyo na. Muna nga ang akong para garantiya og protection both para sa magamit og sa tag-iya siyuta. Ino nimo nga kontrata ta, no? Kung magpabayad mo og gamay, okay kay me. Nana, pasaligan nimo para bang andunay konsuelo di bubo ang tag-iya sa yuta. Pasalamat nga nimo nga na inyong naagian ka ng right of way. Kunya paggahi-gahi mo ulo. Sinilingan ba? Oo, sinilingan. Kay kuningon na ng atong kanaiya nga humok masinabuton ay okay kaayo.
Okay kayo. O niya dayon, dito sa inyong kontrata na ay warning. At least 6 months paibaw ka na. Nga kung gamito na ang maong portion sa yuta nga pwede matandog ang installation sa tubo na sa lawom sa yuta 6 months before na nay notice or warning aron makabantay og dunay panahon katong galubong sa tubo sa yuta man panalitan makapangita siya og laing lugar nga maka-access gyapon siya sa tubig nga dili maputol. Dili pwede kalit-kalit nga ay ugma amo na ning ayo pa tagay og at least 6 months. Di ba maayo? O depende ra man sa sabot. Anya magakasinabot man mo kay di man mo hapon og insik ang istorya. Dali ra na inyong masabtan. Okay, I hope nakuha ninyo ha. Sige, si Septem Virgo. Gikan ni Mr. Laag Rauvids, Nuda Veritas. Hi si Frank Pautana. Kanang kasalan ng bayan kay automatic ba nga ma-register insigida sa PSA? Ako gatuo ko nga langan. Dili ni siya madali. Dili ni siya madali kay naay mga proseso ni ini. Jadi na ko familiar no. Ang ako nga presumption mao nga ang nag-administer sa kasal no. Palitan si Mayor Clarix Oy. Sila manglibasog nga ang tanang mga records nga gikinanglan nga naa sa local civil registrar ila ginang irehistro kana sigurado nga rehistro nga ayo nya nalasunod si mana kay gikapoy man ko. Ayaw na kinanglan nga mag-obligar na ay special nga tao nga mga tagad ni ini og paningkamutan nga marehistro kini sa PSA nga dili klorom ang inunta ang seremonyas nga gihimo. Ilabi na kay mayor ang kakasal no. Basin og kumpiyansa rata. Gitugutan man sila magkasal. Pero sa atong balaod wa manugod nga tagay og litson. Kasal lang. Ang nakayo na to din kung ikaw magtiayon kasulon, naa kay litson. Hamugaway kay mo. Nagantos ang ato mga empleyado sa City Hall sa kakuwangon sa pundo. Di nga nita kabayad sa atong utang. Okay? Si Mr. Laag Rauvitz ang maong nangutana. Okay. Soro Famtan. May hapon, sir. Busy life permi talag sa ra makamonitor way problema paki-regards ni Sandro Bertasio. Mr. Sandro, if you are listening right now, hey, good afternoon to you no. Best regards sa inyo diha sa Italy sa Italy. All right, sige na pa no makabasa ako og mga phrases translation sa Italian nga language nga to sa in English. Oo. Practice ako nako magbasa-basa ko nini kay simba ko og magkita ni kami ni Sandro. Ako ding sirit-siritan siya sa akong nabasa. Bahala na siya og makasabot ba og dili. Oo. Mo lang na. Oo. Ang usas akong nabantayan nadto kanang word nga T. I din na siya I. I hope po ako ba masayop. Sige, salamat nyo si Soro Famtan. Nagatanaw ko nun siya din sa ato programa. Alright, sige. Pabuton ako ang dugan yung mga pautan ng inyong iduso din sa ato pagpadagan sa ato programa ang Noda Veritas. Alright, dirita sa lain in kaso og dunay follow-up nga pangutana ayo mo og duha-duha no. Ipadala na para nga atong magkukabildo kita no dinhi sa ato nga nandan nato nga programa kay aron singon nga kuan ba kanang naay free exchange of ideas. O gusto nako nga ma-build up
ang inyong kumpiyansa samtang kamo ga paminaw. Kanaban bitaw nga dili mo magpanagana o pangutana. Musulti lang mo. O, total ato man ang tubagon kung kaya nato matubag. Unya dili po nato tubagon ug dili nato kaya nga matubag. Di ba? Sige. Diyot lang ha. Alright. Nailaing pangutana nga ato nga tagan og pagtagad dinhi sa ato ga pagpanaguban ay ako pahibaon ako si kuan si kinsa ni si Soro Famtan. Oo. Namatay na si Chamber. Iya maning kaila higala man na niya. Namatay na si Chamber. Oo. Kay may balo man to mo kuri-kuri sa laptop kato si Chamber. Ini siya na ay laptop. Si Chamber mo ay manage nito sa ambot kung sa ubot niya pag kuri-kuri sa maong laptop. Amo ning mga pagpasubo sa programang Nuda Veritas para sa pamilya nila ni Chamber de Real. Okay. Nala sige. Dili siya anha. Okay. Si Sandro. Si Sandro. Kay kuno di kuno siya mo anhi. O dinhi kitiganhian man ni siya. O dinhi sa Pilipinas. Kini si Sandro. Anyway, di ka man maanhi dinhi. Dili na to pugson pero maabot ang panahon siguro ga naa ka na opportunity nga makaani dinhi sa nasud sa Pilipinas. Right, nala sige. Ni ay pangutana part okay ni ug gigup-up na ning maong pangutana sa usa sa ato mga tigpaminaw. In kaso pod og dunay mga kaigsunan nato madug-ol man ug ayaw nang layo kay apiki mo sa pag uli gumikan sa kapurisyo sa traffic dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. In kaso og dunay walk-in nga mangutana nya gusto sila mag-live nga pagpangutana ato silang tugutan mga 1 or 2 lamang kay dili nato ihurot ang panahon dia kanila, no? Pwede sila physically live nga mga makapangutana dinhi sa atong programa nga Nuda Veritas, ha? Ako ning i-anunsyo ngadto mismo sa atong mga hingtungdan katong adunay plano nga magapadangat sa pangutana. Kasagaran god sa iduso nga mga pangutana part kanang buntag sayo. Gaat nga nadayon ko. Sir Pang, kung kana mo kini mo kana ibawaan ko man nga ang tuyo kay magdala ka na bitong bag og dili bag kanang dako ga envelope nga silupin o nakuno kini wa nila ing tuyo. Kuan na sab ni problema. Maog yun. Maog yun. So, mo may tumong og tuyo sa ato nga programa, dili ta magpanuko sa pagpaminaw silang tagsa-tagsa ka mga concern. Ang ako lang gakasibugan mao nga kanabitaw moingon sila nga Sir Frank kining palihog ibasa ko nini kay di na ko masabtan paki-explain lang. Di ko makapasalig diha tungod kay kanang pagbasa sa mga records, ilabi na court records, no? Ibutang tala panalitan, mga nagkalala mga pleadings, nakapinding ang kaso diha mismo sa korte. Basahon na nimo, you have to organize the facts. Kay aron sa ingon, mapasabot nimo nagmayo ngadto sa tag-iya. Dili pwede nga kanabitaw nga ihapaw-hapaw lang nimo pagbasa. Sa laktod, mo Google ka og sakto nga panahon para ma-explain masabtan nimo ang mao nga mga kasulatan na ay anhi dinhi kay di niya masabtan ako kinsa may abogado nimo. Ang imong abogado mao nay mag-explain diha sa imo. Iya ka ng obligasyon. Ayaw ko kay naa ka may abogado aron nga kon ko ang good Sir Frank kanang murag kanang di ko kasabot ba ingon na lugar na may ato mga kaigsunan nga makasabot ritso na apoy ato mga kaigsunan po siguro gadili makasabot ritso
That is why kung ako di ko magpasalig diretso og basa, sa lagtod part mugugol og taas nga panahon. Ilabi na kung dinangaw ang mga papilis, gidad-an ko diri one time, ko pasilu ako niya hanap pag yun. Nakuha lang kong dali-dali akong gusto ninyo. Nya katawanan kay dunay panahon diri nga na mga titulo sa yuta panahon pa sa Espanyolis. Unya ang certificate of title is Spanish pag yun ang mga terms. Unsaon ta nako pag sabot na nga mga kwando-kwando man to, mga estimo sa bato, mga Albuquerque. May muot gyud ko na nga unya na okay. Nakun sa man titulo ni siyuta, siya titulo na sir na naibawan taman nga ang titulo sa yuta panahon sa Espanyolis. Correct man na ay titulo sa yuta nga Espanyolis pa lugar ang mga terms kay nagpasilong man ta ubos sa Spanish sa mga Espanyolis, di ba? Alright. So, ang atong mga titulo, mga Espanyolis, pero after how many years, so many years, kini giusab, no? Giwagtang kadtong mao mga titulo nga mga Espanyolis, gibag-o na mao na ang atong titulo dinhi sa Pilipinas part in English. O wala na. Busa makatawa ko nga gi-cancel na silbi o gibag-o, gibag-o. Kay wala naman po si Spanish government control na to. Mo na nga makatawa ko kay naay mga informal settlers or mga professional squatters. Paminaw mo mga professional squatter. Ang ilang uso mao ni gadadto nila kini mga karaan nga mga titulo sa yuta nga mga Espanyolis pa. Oo. Ilang ipakita din kana ngadto sa mga tao nga ilang gakonbensihon nga apil kamo sa grupo na atay monthly dues mao kanang ato ang registration 500 pesos each, no? Kini ato mga professional nga mga squatter. Unya ila din konbensihon ang mga tao nga muban sa ilaha kay pasaligan kana ay titulo sa yuta nga ilahag yung kuno. Ambot og nakasabot pa sila sa titulo sa yuta nga Espanyolis man ang mga terms nga gigamit. So sila gatuntuhon. Muna nga uban nangailad. So gatuo man sila nga kay pasaligan man sila naimo ni mga 200 square meters imo ni kay titulado ni nga yuta. Utro po itong dala-dala amot og nakasabot ba sila. Mo nang uso karon sa mga professional squatter, bantay mo na. Unya, diha, na anang nakatatak nga bandera sa titulo sa yuta part, na itatak nga bandera nga Pilipinas, na itatak nga bandera sa Spanish, man siguro to, no, sa Spain. Ingon na kung makakita ka panalitan, inosente ka, dili ka edukado nga pagkatao, magyango-yango ka gyud, believe ka na dayon. Nga maingon ka na, makayuta ng gyud ko. Kayo, naay ko no, kanang bandira, nakamarka. Unya pabasahon ka na ng tibuok nga papilis, di ka kasabot kay pulos mga konsolidades, mga unsa pa diha. Magbantay mo. Okay? I hope matimanan ka na ninyo, ha? Okay? Kadyot lang. Condolence sa kadyot. Ingon pa ni Soro Famtan, ha? Nganong namatay, sir? Kabata pa niya. Wa pa kuno nga nito mag 50. Ingon pa, initially, giatake. Condolence sa pamilya, sir. Dili jud mahibaw-an kanus ratataman ang kinabuhi. Correct. Sakto ka ganda nga imong sulti nimo diha. Okay. Madugad ang pila ka tuig nga puyo diha day. Basin og Italiano, mag-Italian ka na pag
text na ko diri ha. Di gyud ako nabasahon ko nimo nang i-text diri nga in Italiana nga term. Ay, kalisod ni mga terminology nga di na to masabtan. Kabalos lang ta kay makatubang nga kay kog foreigner magbinisaya man ko. Tanaw na to og di ba sila mapurisyo. Okay, sige. Ni pangutana part how to correct how to correct the overlapping boundary, Sir Frank. Kini nga pangutanan ninyo, actually nakadungog na ko nini sa una. In fact, doon ay ga-repair po na ko dire sometimes ago. Mausab, ang iyang yuta na slumbya. Nag-overlap ang iyang boundary. O niya, pag overlap na nas boundary, dito naka-overlap sa yuta nga ang nanag-iya kanhi city public official sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako, city public official. Dako. Di ko lang i-mention. So, ang ako gisugyot mao nga, talk to the owner. So, murag ilang giadtuan yun. Giipaybaw. O niya, nag-inguman ko nga, ato nang ipa-resolve. Because that is the best remedy. Once nga doon conflict sa boundary, no? Tungod kay silingan man, atong istoryahan ng silingan, nga atong ipa-resolve, atong i-validate ang mao nga survey to ensure nga ang specific nga giluagon sa yuta, ang iyang specific technical description sa luna sa yuta, dili magakabangi, dili magaka-conflict. So, nakita na sa misunod, ako siyang gipangamusta, nagpasalig malagi kuno, pero wa pa mabuhat hantod karong panahona. Sa mga overlapping sa boundary, unsaon pag-correct, mao na ang usa sa mga solusyon. Magkontak mo og usa ka private ninyo nga geodetic engineer arog nga inyong istoryahon nga mao ni gakatuali o niya kay napalit malagi nila ang maong nga yuta gikan sa original nga tagiya. Sila sad kining nag-refer diri sa kuha, sila sad ilang gipalit kay tanaw nila attractive ang price o niya naa pa gid sa bukid-bukid bugnaw kuno ang palibot. Wa sila magdahom nga ang sikbit di ay gipanagiya sa kanhi city public official dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Unya ang best remedy niini mao gyud ang pag-correct. And how to correct mao tong gisulti nako di pa lang dugay nga ang private geodetic engineer may makatabang sa pagsulbad. I-validate, meaning susihon ang specific nga meets and bounds sa yuta nga imo og dito pud sa pikas. Og ang iyaha kay mausab ba gyud ni ang iyang technical description may be initially changed. Kay mausab man kay ibutan ta lang gi-adjust na silbi, giirog na silbi. Pero na po'y uban nga mga kaso sa mga silingan nga intentional. Nga gabalhino nila ang muhon. And that is another story. Kay krimen ka na ang pagbalhin sa muhon. Kriminal ka niya na. Saga na kapangitabo, ilabi na kung makasilingan ka o kanabitang burukinto kay batasan, mahari-harion o kinaiya, nga usahay kung imong tanawon, murag harimintado, bisag wala, kana bunga sa imong kahadok o kalisang. Na ay mga kaso na daghan gyapon ni adini sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Lapas, no? Tingalan na lang siya nga ang muhon to aman nisuog man sa among kusina, bago galin nga muhon. Sa to pa gailugo niya ang porsyon sa kusina
na kung taas na ang tabas na sa pag-ilog, butang talang 1 meter gikan sa original niya nga boundary o utlanan, di dako kay siya og natigom nga luna sa yuta. Naingon na. So kining pag-overlap sayon ra. Sinabtan na ilan ni. I hope nga masabtan kini og nagpasalig man. I hope pa-execute na madali na kay maedad na ra ba ning tawhana. Okay lang kining ga-refer sa ako kay lahutay pa man. Basin og kining matawag na to nga dili makorek. Overlapping. So, ingon na lang ang solusyon. Wala man tayo panuruguras din sa ato karong pagpaniguban sa atong tulumanon. Pagpasalamat na lami sa inyong pagpabinaw dinhi sa ato pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Alright, kini last episode sa tibuok nga semana tungod kay Bernis man karon, di ba? So atong tinghaon nga atong mabasa ang topic nga pag-iskutan ni Ma'am kargabi alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programa Kalipay nga Mulahutay. Agatong kinabuhi sa kalibutan, pagpangandam para sa hangtod sa kahangturan. Atong balikon ha, ang atong kinabuhi sa kalibutan, pagpangandam para sa hangtod sa kahangturan. Alas 6 ni ang takna sa kagabion, inyong mabati dinhi sa Radyo Ultra. Alright, sa programa Kalipay nga Mulahutay. Sa nga ni Ricky Langga, itong kuyog karangapuna, ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon man pod sa number 1 padayong Pilipino, Aga Suwan sa City Council sa Cagayan de Oro. Kami moingon, makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro mayo. Salamat ug maayong hapon. Hikalimti ayaw.